अपोज करता आम्ही तुझ्याशी नेला एज द सरपंच हार्बोरा यू प्लीज मूव अ लेटर आमची इकडे आमची बफर झोन आसतलो कितें खंयचो बफर झोन एक्वायर जातलो जावचो ना कांयच फकत तेंच्यांनी डायरेक्ट लेटर बरयला की वी आर गोइंग टू एक्वायर द लँड इंटेन्स टू एक्वायर द लँड टू क्रिएट अ बफर झोन. आता आमचो कितें आहा आमचो वी आर फियर त्याच्या 500 मीटर जाले प्लांटाच्या भायर बिल्डिंग येयला साडीक लागीं कासवाडे तो घेवपाचो तेंच्यानी बफर हय ते आता ना बापाजन केलं ते ऑलरेडी बांधले परमिशन मेळ्ळें बापाजन तूं जाणा एनडीजर जातलो मागीर एनडीजर म्हणजे कन्स्ट्रक्शन बॅन आसतलें न्हू मागीर लिमिटेशन आसलें म्हणजे लोकलांक बेसिकली वेळ जातलो कित्याक ते साली करूंक जाय आसलें तेन्ना क्रिएट करूंक ना प्रोजेक्ट्स पास जावन येयले. आमचे ते कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे यूथ प्रेसिडेंट आणि ब्लॉक प्रेसिडेंट आसले आणि त्यांची फूल कमिटी येयल्ली त्यांचे म्हणणे आसा की जो आमचो सालिगांव जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट तो खंयसर तरी तेंच्यांनी आतां म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंटान कितें तरी बफर झोन करचो म्हणून थारायला दिसता ते कम्युनिटीक कितें लेटर केलां. एक्चुली हो जो प्लांट आसा पळय तो एका टायमार फक्त कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक केल्लो आनी मजगतीन तेंच्यांनी खंयसर तरी फुडें मागीर व्हरोन तो कोस्टल लायनी म्हणून केल्लो. पूण आयच्या दिसा पळयत जाल्यार थंयसर ऑल ओव्हर गोवाची गार्बेज येता आनी एक्चुली ती पडटा कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक पण आमच्या आरपोरची सुद्दां गार्बेज थंयसर वयता. पूण तो खंयसर तरी आमी सालिगांवकारांचेर एक बर्डन कहो घातलेल्या भाशेन आनी खंयसर तरी आख्ख्या गोंयची गार्बेज एका जाग्यार येवप हें मातशें तेंचो जागो दूशीत करप कशें. तेंचे बांयो आसा पळय त्यो सुद्दां कॉन्टेमिनेट जातल्यो आनी खंयसर तरी ते पर्यावरणूच दूशीत जातलें. सो म्हाजें म्हणणें गव्हर्मेंटान कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळोन एक प्रोजेक्ट घालपाचे धाकटे प्रोजेक्ट घालपाचे आनी हेजेर सुटावो हाडचो. अशें न्हू की सगळ्याची गार्बेज हाडून एका गांवांत घालप हें खंयसर तरी रॉंग जाता. इवन आमच्या कालांगुटान म्हणशीत जाल्यार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटूय आसा थंयसरूय खंयच्यो तरी बाकीच्यो सगळ्यो ट्रक्स येता. हांव कितें म्हणटा तुमी व्हडले प्लांट घालच्या परस धाकटे प्लांट घाला जे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजूच फेवरेबल जाता. म्हणजे आतां आमी गव्हर्मेंट आनी सरकारूय म्हणटा की बाबा आपलो कचरो आपणें हें करचो जावं हें ट्रीट करचो बीन बारीक धाकटो आसता पळय तो. सो तसोच हांवूय म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान धाकटे प्लांट घालचे आनी आपलो सुटावो काडचो जेणे करून हांव म्हाजें घर साफ दवरता आनी हांव शेजाऱ्याच्या व्हरून घरान कचरो घालता पळय तें खंय तरी बसना न्हू. तुमी कितें फॉलो मंथली मिटींग प्लेस करतलो आनी आमचे डिसिजन आमी तांकां फॉर्वर्ड करतले. This buffer zone that you are saying that you're going to acquire now, but is it for the buffer zone because of the pollution control board norms or तुम्ही plant expand करू शकता म्हणून तो आमकां सांगता ना तो हे आता सद्याक प्लॅन काय ना आणि फ्युचरान जरी प्लॅन जाल्यार then the buffer zone also will increase. So we don't want because मागीर ताका विचारले is there another plant coming up मागीर तेणें आमकां सांगलें की बांगडेन एक टेंडर फ्लोट केला म्हणून प्लांटाचो. Same very next day the MLA of Komorjo said that there is no plant coming over there. So we are wondering that already Murmugaon Taluka Fodia Santuri garbage yata. So that the plant was meant only for the coastal belt. So why are we taking their garbage? It was that time. Now what happened was thereafter they wanted to do 150 more. So we objected. There was a meeting in Saligao. We objected for everything, but in fact they went ahead and did that 150. Now I am feeling the crisis because my entire Gauravado wells are polluted. Correct. Abuse water. तो म्हणता की चान्सूच ना म्हणता. See, I'm just telling you this. तो they are कितले म्हणून it is a fact on record. तू आमच्या घरासून उभा रावशी सांजे 6 वास मारता. तो वारो भोंवता तसो सामको वास. इवन ते दोरयान जरी नुस्तेकार गेले जाल्यार तांकांय वास मारता. कांदोली आरडीक सारखेच त्रास जालेले आहा तेंच्योय बाय जालेली. सी हे आता ऑफिसर्स दे आर सिटिंग इन देअर ऑफिस. दे डोंट कम आउट इन द ओपन वेर हाऊ यू एंड आय आर वर्किंग ऑन. सो आमचो कितें आमचें ऑब्जेक्शन आहा आणि आमी ताका कशेंच दिवचे ना.
हे करपाक फुडें बफर झोन पासून कांय करूंक घेवचें ना. आतां जर ताका हांवें जाल्लें तशेंच जर तर बफर झोन तांकां जावलो जाल्यार हाव डीड दे एप्रूव कांदोली project over there next to that Correct. next to The plant. Yeah. No, we are not aware. I said, why you are not aware? Who is the planning authority in Goa? Town planning is the authority now. And without their consent, Yeah. plant येवपाक ना. Yeah. So that is what no, I'm trying to tell you. हांगासर कितें जाल्लें, we are not putting blame on each other. We are telling you the facts. Though it is our government, माझं government, I am also in the same party. But अशें जावंक होना न्हू. I will take up this matter with the Chief Minister, with the MLA, and go ahead with it, because we don't want any more things over here to destroy our environment over there. आता आमची जोर आसा, ती जोरेक आजून पासून कांय लागोंक ना, आनी जर तर आनीक उदक सोडीत जाल्यार ते सायडीक आमकां जोर काबार जातली ती, आनी ती एकूच जोर मोटांतली आमकां आहा. सो आतां असो जावन गेल्यार सगळे वास मारून तिचो सप्लाय येयला. हांव गोसावी कितले जाणांचे आहा रे. तेणें आमकां एक लेटर दिल्या opposition to JWMC proposal for buffer zone at Salegaon. Anti-people move by the government. आता वो SWMP गार्बेज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते आपणाक जाय ते करतात. तांकां विचारतलो कोणूच ना. तांकां आमी बरयलेले तेणेन नायट सॉयल टँकर पासून घेताले तितर, आनी त्या पासून आमच्यो सगल्यो बांयो काबार जाल्यो. हे आमी चीफ मिनिस्टराकूय सांगलेले आहा. तेन्ना आमी असेंब्लीक आसतना हांव गेल्लो तेन्ना. आतां तो गार्बेज हाडटा सगळे गांवचे. आतां फोणेचे हाडटा म्हणून आयकलां. एक महाराष्ट्राचो गाडी येयल्ली तेजी हाडटा. आतां आमी नको खंयचे कोण हाडटा तो. सो हांगासर कितें जालां, खालांगोट जाला एक डंपिंग ग्राउंड. हांव सदांच म्हणटा हें गार्बेज जाल्यार कालांगूट म्हणटा, सुयेज जाल्यार कालांगूट. अरे आमी तुमचें वायट कितें केलां? डेव्हलपमेंट प्रोपोजल घालता न्हू तुमी, ते कालांगुटाक लागून घालता न्हू. तुमी भायल्या कित्याक हाडटा? आयज हांव हांगा गेल्लो बागान, आनी बागानच्यान ओडफोडेच्यान येतालो. ते सायडीक आनीक 2 ट्रक येयले ते सायडीच्यान तुमच्या बागान वचपाक. ओडफोडेच्यान बागान ब्रिज आयल्या. कित्याक? आमी लेटर बरयलें MLA की यू स्टॉप. तेणें ती लेटर दिल्या 10-20 ट्रक टँकर घेवचे म्हणून. आमी ताका बरयल्यार तूं स्टॉप करूं ना. वी रिक्वेस्ट MLA. आतां MLA तरी स्टॉप करता जाल्यार बरें, ना जाल्यार फुडें आमी एक्शन घेवचें पडटलें. कित्याक वी हॅव टू गो टू द अदर ऑथॉरिटीज. कित्याक चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आमकां बाबा तुमी कांयच करनाका म्हणून, आनी खंयसरूच एक पासून ट्रक घेयनाका म्हणून सुविधाचो. बफर झोनाचो विशय कशे तरेन कित्याक हांवें एक सांग, गव्हर्मेंटान तांकां तेजे लागींच 5 किलोमिटराचे आमी कितले आसूंक जाय न्हू, तिचो एप्रुवल दिला न्हू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक आमच्या कितें ते कन्स्ट्रक्शन फॉर बंगलोज. तुमी वचून पळोवपाचें आनी ते लोकांकूय दाखोवपाचें. इट इज अ फॅक्ट. जे हे कितें तरेनी बरयलां न्हू, इट इज अ फॅक्ट. आनी वी हॅव टू सेव आवर एनवायरमेंट, सेव आवर हे फिल्ड्स अँड बांयो आनी लोकांक. आतां त्यो बांयो पिड्यार जाल्या म्हणून आमी न्यू पायपलायन घातल्या ते सायडीच्यान त्या लोकांक. करतले कितें? तुमचो बफर झोन हय आमचो आदिसान आतां न्हू. तेन्ना एकदां 100चे ते 150 केल्ले. तेन्नाय आमी ऑब्जेक्शन हाडलेले. ते सालिगांव तुमी आशिल्ले, प्रेस आसले. सो ते काळात ते दाखयात लोकांक आमचो ऑब्जेक्शन आहा आनी आमी ऑब्जेक्शन करतलेच. तुम्ही सीएमाक मेळटले? हय सीएमाकूय मेळटलो. लेटर धाडटलो, सीएमाक धाडटलो आनी कितें आहा तेजे वयर ताका सांगतलो बाबा हे आहा म्हणून. आख्खे गोंयचे तरी गार्बेज तरी कालांगूट येयली जाल्यार उरलें कितें? अशीच आमकां ट्युरिस्ट येता ते तसलेच येता मरे. आनी हेय तरी जायत जाल्यार ते येतात ते ना जातले आमकां. हा कितें?
I am with the villagers of Kandolim, and I am very happy that I am getting support from Shao and company because the plant which was promised to only the coastal belt, and today we are getting the garbage of all. I think most of Goa is coming to the plant, and the plant had a capacity of only 100 tons. They increased it to by another 100 tons or 150 tons. It's 250. But if you come in the night time, you cannot even stand near Kandolim church. It is so bad. It is so bad. It comes sometimes even to the marketplace. You can get a lot of smell, which I have already complained to our honorable CM, our MLA, Michael Lobo. I have told them that this is a very bad this thing which is affecting the village of Kandolim, and even Mr. Joseph Sikwera, our Sarpanch of Kalangut, also has supported me, saying this is a very bad thing which has happened. So the government has to take immediate action first of all and get the plant in order, because bringing garbage from outside which is not supposed to come to our plant, it should be stopped with immediate effect. The second thing, if they make a buffer zone, as Shao has said, which 500 meters, 500 meters. We already have CRZ on the other side, which is there, and if this makes a 500 meter, local people will have a problem. So we have to take that into, the government has to take into consideration, and 200 meters is a very good buffer zone. But if they run the plant in a proper way, if they run the plant as it was promised to us by ex-Chief Minister Manohar Parrikar, nothing will happen. There will be no smell. There will not be any. You don't require a buffer zone also. It will be so. If they work out the way it was planned and promised to the people of Kalangut and Saligaon constituency. Thank you very much. 4 दीस पयले आमी सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटार गेल्ले ऑन बिहाफ ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एंड आमचे महिला काँग्रेस आनी यूथ काँग्रेसाचे आमकां कळोन येयल्लें आहा की खंय तरी तो प्लांटाचो बफर झोन करपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी हो प्लांटान एक लेटर कोमलीदाद ऑफ सालिगांव केल्ले वेर दे हॅव इन्स्ट्रक्टेड दॅट दे आर गोइंग टू एक्वायर ऑर क्रिएट अ बफर झोन. आता त्या लेटरीन त्यांच्यानी कितलो रेडियस 200 रेडियस की 300 की 500 रेडियस ते कांयच सांगूंक ना. आनी आमकां अशें दिसता की फकत कोमलीदाराचे जागो घेता की सायडीचे बाकीचे प्रायवेट ओनर्स आहात तेंचेय जागो घेतले की ना, कांय क्लॅरिटी ना. आनी आमकां खंय तरी दिसता की हो प्लांटाचो एक्सपान्शन करपाचो एक प्रयत्न आहा. कित्याक जेन्ना पयलीं फर्स्ट टायम जेन्ना प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घातलेलो आहा तेन्ना आमकां सांगलेलें की इट इज पर्टेनिंग ओनली टू द कोस्टल बेल्ट एंड ते 100 TDP टन पर डे जो कॅपॅसिटी आसलो तो, बिकॉज इट वॉज नॉट सफिशियंट, तेंच्यांनी तो इन्क्रीज केलो, मेड इट टू 250 प्लस 50 बफर दवरला, म्हणल्यार 300 दवर तूं TDPचो प्लांट एस्टॅब्लिश जाला आतां सद्याक. आनी तो चालू आसतना आतां तांकां कळला की बफर झोन करूंक जाय म्हणून. एंड एज पर द नॉर्म्स, ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नॉर्म्सा प्रमाणे बफर झोन तरी कोत्ता जाल्यार इट विल बी एटलीस्ट एट अ रेडियस ऑफ 500 मिटर्स. सो ह्या रेडियसान तरी ते कोत्ता. वेदर देर इज फर्दर प्लॅन्स ऑफ एक्सपान्शन, देर इज नो प्लॅन्स ऑफ एक्सपान्शन, हेजेर कांय ना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी ते दिसा प्लांटार विजीट केल्ले आमकां कळोन येयलें की मुर्मुगांव तालुका, पोंड्या तालुका ह्या वाठारांतल्यान पासून गार्बेज त्या प्लांटान येता. जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की हे एक बॅकडोर एंट्री प्लांट एक्सपान्शनाची आनी आमचो ठाण निशेध आहा आनी आमी ओपोज करता. त्याच हितून आमकां सालिगांव पंचायतीन कळलें की सालिगांव पंचायत हॅज ऑल्सो इशूड अ ऑपोजिशन. दे हॅव इशूड अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एंड तो कोण GM आहलो पळय तेणेन आमकां सांगलेलें की ही हॅज ऑलरेडी रिटर्न टू द रिस्पेक्टीव पंचायत वेर द प्लांट इज एस्टॅब्लिश. म्हणल्यार तितून सालिगांव येयलो, कालांगूट येयले, कानोय येयले. म्हाका दिसता आरपोरा पासून केला म्हणून सांगतालो. जेन्ना आमी हिंगा कानोय पंचायतीन येयल्ले तेका विचारपाक की तेका लेटर येयला, सो सरपंच सेड इज नॉट रिसिव्ड एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ आवर लेटर आमी पळय ओपोज म्हणून आमचो गांवकारांचो यो आहा आनी वी स्टँड विथ द पीपल, एंड बिकॉज इज ओपोजिंग दॅट द सरपंच सेड दॅट ही विल मूव अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट फॉर ओपोजिंग दीस बफर झोन आयडिया. आनी एक स्पेशल पॉयंट म्हणून सोदता हांव, हेंचो इतले डिलेड रिएक्शन टू मेक अ बफर झोन कॅन बी ऑल्सो बिकॉज थिंगासर लागीं 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आहा. म्हणल्यार कितें आहा, तेंचे प्रोजेक्ट पास जावन आतां ते बफर झोन कोत्ता, ते प्लांट एस्टॅब्लिश जाल्ले तेन्ना बफर झोनाचो आयडिया कित्याक येवंक ना तांकां. सो खंय तरी श्रीमंत लोकांक तुमी एक
वाट दिता की तुम्ही प्रोजेक्ट बांदा आणि कोण पळय बारीक लोक आहा पळय तेंचे बारीक जागे आसता पळय तांकां फुडें तांकां बांदपाक ना जाल्यार कितें हें करपाक कांयच हें जावचें ना. इट वील बी अ एनडीझेड एंड द डिस्टर्बिंग फॅक्ट अबाउट द प्लांट इज स्टील टुडे सरपंचान म्हणला पळय ते भाशेन आख्खे गांवाक वास पडला. कानोय पासून तूं इगोजे कडेन रावल्यार थिंगासर पासून वास येता तांकां आणि वॉटर आहा पळय ते पांय पिड्यार जाला. सो ग्राउंड हॅज बीन कंटॅमिनेटेड, द एअर हॅज बीन कंटॅमिनेटेड. म्हणल्यार पोल्युशनाचेर कांयच हें ना आणि हे वयल्यान आनीक बफर झोन करूंक सोदता टू एक्सपांड द प्लांट. निशेध आमचो एंड वी आर थँकफूल टू द सरपंच ऑफ कांदोली मिस्टर ब्लेस एंड ऑल्सो वी आर थँकफूल टू द सेक्रेटरी बाब गांवस. तेणेनूय आमकां बरो एक संदी दिला की आमी तुमच्या वांगडा आसा आणि आमी लोकां वांगडा आसा आणि हे पासून सांगला की बाकीचे पंचायत आहा तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन ते एक ऑपोजिंग लेटर मूव करतले. आमचो गार्बेज प्लांट चालू आहा. सडनली तेंचे मोदीन येयले आतां बफर झोन करपाक. आय कॅन स्मेल रेड कितें तरी हेंचे मोदीन आहा. मोदें तेणी 100 आहलो 250 गेलो. हेंचे मोदीन कित्याक आतां वयता थिंगासर आख्खे गोंयचे ऑलमोस्ट हाफ गोंयचे गार्बेज हिंगा हो कितें कांदोली सालिगांव गार्बेज डंप एरिया वयचें म्हणना म्हणजे हाडून हाडून कचरो हिंगा सगळो सोडपाचो. म्हाका हिंगासर म्हज्या हिसपान हो बफर झोन करपाची गरज न्ही. हे लोकलांक सॉलीड इफेक्ट जातलो. लोकांच्यो प्रॉपर्टी वयतल्यो सांगचे लोकलांच्यो आनी त्रास जाता. तेचे बाबडे थोडे धाकटे जागे आहा ते वयतले तांकां फुडाराक कांय करूंक मेळपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां विलेजीक चड इफेक्ट जातलो कित्याक एक सायडी आमकां एनडीचे सियाजर लागता 500 मीटर आनी हो दुसरे 500 मीटर जालो जाल्यार लोकांक कांयच करूंक मेळचें ना. आनी जाग्या लोकांचे घरा बाजू कोणाक गरिबांक कितें बांदपाचें आहा तांकां करूंक मेळचें ना. आनी सांगचें म्हणल्यार तांकां हो वास येता म्हणून पयले कोंग धाडलेलो तो ते बाबर जर करून म्हणून आतां तांकां वास येयलो तेका लागून म्हणटा आतां आमचे हांव एमएलएकूय मागता कित्याक ताणें आमकां पयलें उतर दिलें वचून तुमी पिकनीक करा म्हणून थिंगासर बरें आसतलें म्हणून. आतां तेजी लागून तेजेर इन्क्वायरी जावन तेणें हेजो कितें चलता म्हाजी खबर काडपाची कित्याक आमकां वचून थिंगा पिकनीक करपाची उमेद आहा पूण उमेद पिकनीक करूंक मेळना की वास येता. ओके तर थंय तुमकां हांव सरपंचाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे तेणी मेमोरंडम ते अपोज करून दिता म्हणून सांगला म्हणून तो सेक्रेटरी राज्यानाकूय देव बरें.